नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं तारिक रोड पे काम करता हूँ। तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं मुझे डिज़ाइनर वेयर काम करते हुए। तकरीबन 15-16 लोग मेरे पास काम करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। डिज़ाइनरों के, बड़े बड़े डिज़ाइनरों के साथ काम करता हूँ मैं। और मेरा सवाल ये है कि ये कफन बनाया जाता है, इसकी उजरत लेनी चाहिए या नहीं, और इसमें कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि उस्तादों से हमने ये सुना है कि मंगल के दिन जो है ना कैंची नहीं चलानी चाहिए, ना खाली ना कपड़े पे, तो नहुसत होता है कहते हैं। तो इसमें कोई रहनुमाई फरमा दें कि ऐसा कुछ है या बोला जाता है सिर्फ। तीसरा सवाल ये है कि ये जो इंसान मर जाता है, मुर्दे के कपड़े जो है लोग छोटे करवा के पहनते हैं, तो इसका पहनना दुरुस्त है या नहीं। और चौथा सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना हुआ होता है तो नज़रें बद हो जाती है, फट जाते हैं वो कपड़े, तो कोई दुआ हो ऐसी कि बता दिया जाए कि दुआ पहन के कपड़े पहना जाए कि उसको नज़र ना लगे और ना कपड़े ख़राब हो इंसान के। देता हूँ तुझे। वो क्या सवाल था? मंगल के दिन ये आ रहे अब मंगल के दिन कैंची चलाने से नहुसत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मलफूजात आला हजरत में लिखा है कि मंगल को जो कपड़ा काटा जाए वो डूब जाएगा या जल जाएगा या चोरी हो जाएगा, ये लिखा है इस तरह का। तो मतलब अगर मंगल को काटा तो नाजायज नहीं है, जायज है। और क्या सवाल था? सवाल लाएं स्क्रीन पर। अच्छा, इंसान के मरने के बाद मुर्दे के कपड़े छोटे करके पहनना, तो ये ऐसा है कि है ये वारिसों के। हमारे यहाँ तो इसमें बड़ी लाइल्मी, बहुत मालूमात नहीं है। वो मैयत के कपड़े से तो वो शायद घबराते होंगे, हाथ भी नहीं लगाते होंगे, वो बस दे देते हैं किसी को, और जो बदन पर है उसको तो कैंचियों से काट देते हैं। हालांकि इसमें भी एहतियात कर रही है कि अगर नामुमकिन है उतारना तो इस एहतियात से जोड़ से काटे कि बाद में सिल जाए, लेकिन उठा करके वो काट के वो बस कीचड़े उड़ा देते हैं इसके। ये तरीका गलत है, माल जाया हो रहा है, और ये सब है वारिसों का। यतीमों का भी हक हो सकता है इसमें, अगर यतीम बच्चे हैं तो ये हमारे गुस्ल देने वाले साईं भाई भी एहतियात फरमाया करें कि जहां तक मुमकिन हो, अगर उतर सकता हो तो। अगर अब ये भी रूह कब्ज हुई और बदन अभी अकड़ा नहीं है तो गालिबन ये उतर जाएगा, जो कपड़ा उतर सके। फिर देर में तो अकड़ जाता है बदन, फिर उतारना मुश्किल है। जोड़ से काटे जहाँ सिलाई है तो दोबारा सिलाई हो सकती है वारिसों के ये। अब इसमें से छोटे कपड़े, जैसे सारे बालिगान हैं और ये मिलकर किसी को बोल देते कि हाँ तुम इसके बनवा लो छोटे कपड़े या तुम पहन लो, तो ये भी जायज है। या जिन को हिस्से में आए विरसे में, वो अपने कपड़ों का इस तरह का इस्तेमाल करना चाहे, पहनना चाहे, या अगर इसको काट कर छोटा बनाना चाहे तो जरूरतन, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे घबराने की जरूरत नहीं कि चिपक जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो मरना तो पड़ेगा, बचकर जाना किसने, सभी मरेंगे जो दुनिया में है। तो ये वहम नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि कपड़े को नजर लग जाने से बचाने के लिए अच्छे कपड़े पर नजर लग जाती है, फट जाते हैं, तो कोई दुआ हो तो बता दीजिए। अब नजर भी लग सकती है, बेशक नजर का लगना हक है, लेकिन कपड़े तो फटने ही हैं। आज नहीं तो कल फट तो जाएंगे ना कपड़े, पुराने तो होंगे ना, वरना तो कपड़ों की इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, फटेंगे नहीं तो, और दर्जियों का काम भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये कि नजर से ही फटे या वैसे फटे, वो एक कह नहीं सकते इसके बारे में। ताहम ये कि अपनी या दूसरे की कोई चीज पसंद आए तो उसको माशा अल्लाह कहें या बारक अल्लाह कहें, या उर्दू में कहें अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत करे, अल्लाह इसमें बरकत डाले, तो इस तरह इंशाअल्लाह इसको नजर नहीं लगेगी। क्या ये माशा अल्लाह भी कहना नहीं आता, मुश्किल है ये। मतलब मजहबी लोग भी, मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन,
لگے ہوتے ماشاءاللہ 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 الحمدللہ سبحان اللہ، یہ سب غلط ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، الحمدللہ، یہ درست بولیں گے تو اس کا جو بھی ہے وہ مطلب پھل ملے گا. باقی تو بہت جلد بازی میں بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتے، اس پہ جو کیا آگا کیا پڑھ جاتے ہیں بسم اللہ کو. نہ اعوذ پڑھنا آتی ہے، کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. درست صحیح بولتا ہوں، جلدی پڑھیں گے تو حروف چپ جائیں گے. یہ کلمہ نہیں رہا، کچھ اور ہو گیا. یہ سب سمجھنے کی باتیں، اس کو پکا کریں، یاد کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، سنت سیکھنے سکھانے کے. وہاں کسی مبلغ سے تھوڑا وقت لے کر بیٹھ جائیں، اس سے سیکھیں. آج ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل میں نے بڑا اچھا منظر دیکھا. وہ اس میں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے مبلغ بچوں کو سکھا رہے تھے. خیر یہ بچوں کو سکھانا چاہیے، بوڑھوں کو بھی تو نہیں آتا، ان کو کون سکھائے. تو بہرحال یہ اچھا ہے کہ یہ سکھا رہا. کڈس مدنی چینل تو بچوں کو آپ وہ اس کا شوق دلائے کریں، اور یہ الٹے سیدھے دیگر گناہوں بھرے کارٹون اور نہیں دکھائے کریں. ہمارے یہاں کارٹون بھی دکھائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے بھی مطلب یعنی کہ اینیمیٹڈ خاکے اور غلام رسول اور یہ سب ہوتا ہے. تو اس میں بچوں کا ایک وہ دل تو لگتا دیکھا ہے، مزہ تو آتا ہے ان کو. تو اس میں ہمارے ہاں صرف مزہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں سکھایا بھی جاتا ہے اس میں. تو یہ مدنی چینل، کڈس مدنی چینل بچے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری تربیتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ نئے لباس کے تعلق سے، جو اچھے لباس کے تعلق سے، کیا یہ حسن زن قائم کیا جا سکتا ہے کہ جب جیسے نئے لباس پہنتے وقت کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی، تو یہ جو پوری دعا ہے ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اگر یہ جیسے دعا پڑھ لی جائے تو کیا یہ حسن زن رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے یہ لباس جو ہے وہ پھٹنے سے یا ضائع ہونے سے بچ جائے؟ یہ دعائیں تو ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے نیا لباس پہنتے وقت کی دعائیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی. ترجمہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے وہ کپڑا پہنا ہے جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں. ایک اور دعا، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. ترجمہ، یہ ترمذی شریف کی دعا ہے. ترجمہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. تو امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ صراحت کچھ نہیں ہے کہ یہ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے، اس میں یہ لکھا نہیں ہے. یہ مدنی پنصورہ پیج نمبر 215 سے میں نے آپ کو یہ دعائیں پڑھ کے سنائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.